तृतीय श्रेणीर पिलामाने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। तुमर आम भाषा आम साहित्य बहिर आज विषयटी आमे आलोचना करिबा कहिबा आगरू करिबा। तेबे पिलामाने एई भिडियोटे कौन सब रहिछि ना विषयर आलोचना रहिछि, बही अभ्यास प्रश्न उत्तर रहिछि, अधिक अभ्यास प्रश्न उत्तर रहिछि, परीक्षा निमंते प्रस्तुत प्रश्न रहिछि, वृत्ति परीक्षा प्रश्न उत्तर। पिलामाने तुमे विषयटी को बहिरे पढ़िब, आस आमे संक्षेपरे ताको आलोचना करिबा। अक्टोबर 2 तारिख दिन सानूर विद्यालय रे गांधी जयंती पालन हैला। सानू विद्यालय घर को फेरिला परे माँ ताकू गांधीजी को बड़ बेलर सुंदर कहानी कहिले। थरे गांधीजी को पत्नी कस्तूरबा गांधी बेमार रे पड़िथिले। गांधीजी तांकू खाद्य रे लुण न खाइबाकू कहिले। कस्तूरबा अमंग हेबारु गांधीजी 1 वर्ष पई निज खाद्य रे लुण मिसाई खाइबा छाड़ी देले। गांधीजी जहा कहूथिले ताहा करिकी देखाउथिले। गांधीजी को एही गुण जोगु स्वाधीनता समय रे से समग्र देशर लोकंकु एकजुट करि पारुथिले। गांधी को लुण छाड़िबा देखि कस्तूरबा प्रभावित होइथिले। कस्तूरबा खाद्य रे लुण मिसाई न खाइबारु खूब शीघ्र सुस्थ होई पड़िले। पिलामाने प्रथमे आमे शब्दर अर्थ गुड़िक जानिबा। पत्नी पत्नी कहले स्त्री, सुस्वादु कहले स्वादयुक्त, अमंग कहले अराजी बा राजी न हेबा, संकल्प कहले प्रतिज्ञा कथा रखिबा पई नियम करिबा ताकू संकल्प कहा जाय। समग्र समग्र कहले सारा जोटो आमे सबु बोली कहू। एकजुट कहले एकाठी, चमत्कार कहले आश्चर्य, आरोग्य कहले सुस्थ हेबा, आ संग्राम कहले लड़ई, आचरण कहले व्यवहार। पिला माने तमे ए शब्दर अर्थ गुड़िक बारंबार लेखिले अति सुंदर भाव में मन रही जिवो। पिला माने बहिरे जो अभ्यास दिया जाइछि से अभ्यासर जो प्रश्न गुड़िक अच्छी तार उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर क प्रश्न, केबे गांधीजी को जन्मदिन पालन करा जाए? उत्तर, अक्टोबर मास 2 तारिख रे गांधीजी को जन्मदिन पालन करा जाए। ख नंबर प्रश्न, सानूर विद्यालय रे गांधीजी को जन्मदिन किपरि पालन करा जाइथिला? उत्तर, पिला और गुरुजी माने मिसी गांधीजी को फोटोचित्र रे फूल चढ़ाइले। गुरुजी गांधीजी को विषय रे सुंदर कहानी कहिले। एही भली सानूर विद्यालय रे गांधीजी को जन्मदिन पालन करा जाई थिला। ग नंबर प्रश्न, बेमार रे पड़िथिबा कस्तूरबा किए? उत्तर, बेमार रे पड़िथिबा कस्तूरबा हेउछंती गांधीजी को पत्नी। घ नंबर प्रश्न, गांधीजी पुस्तकरू कौन पढ़िथिले? उत्तर, गांधीजी पुस्तकरू पढ़िथिले जे बेमार रे पड़िथिबा लोक खाद्य रे लुण न खाइले किछिटा सुफल मिले। उ नंबर प्रश्न, गांधीजी कस्तूरबांकु की उपदेश देले? उत्तर, खाद्य रे लुण मिसाई खाइबा बंद करिबा निमंते गांधीजी कस्तूरबांकु उपदेश देले। आशा करुछि पिला माने विषयटी को भल भाव में बुझीगला परे तमे निज भाषा रे अति सुंदर भावे उत्तर लिखि पारिबो। आउ जदि एई भिडियोटी तम मन को पसंद हुए निश्चय लाइक टे करिवो आउ तम सांग मानकु शेयर कर दबो। जिबा परवर्ती प्रश्न को। च नंबर प्रश्न, कस्तूरबा अमंग हेबारु गांधीजी कौन चिंता कले? उत्तर, कस्तूरबा अमंग हेबारु गांधीजी कहिले, मते जदि रोग होइथांता चिकित्सक जेउ जिनिस खाइबाकू बारण करिथांते मु अवश्य ताहा खाइबा बंद करिथांती। मु तुमको लुण खाइबाकू मना करिथिबारु मु गोटिए वर्ष पई लुण खाइबा छाड़ी दउछि।
କସ୍ତୁରବା ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପଦେଶଟି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କସ୍ତୁରବା କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ? ଉତ୍ତର, ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପଦେଶଟି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କସ୍ତୁରବା ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବେମାର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଲେ? ଉତ୍ତର, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କହିବା ଆଗରୁ ନିଜେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିବାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଭାବି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଅତି ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗ କିଏ ପଛ କିଏ ଜାଣିବା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଛକୁ ପଛ ସଜାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ? ନା ସାନୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ତାପରେ ସାନୁ ଓ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କସ୍ତୁରବା ବେମାର ପଡ଼ିବା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିନ୍ତା କରିବା, କସ୍ତୁରବା ସୁସ୍ଥ ହେବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାନୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସାନୁ ଓ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କସ୍ତୁରବା ବେମାର ପଡ଼ିବା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କସ୍ତୁରବା ସୁସ୍ଥ ହେବା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହ ଗାର ଟାଣିବା। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ନାମ ଥିଲା? ନା ବାପୁଜୀ, ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଆଉ ମହାତ୍ମା। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜାତିର ପିତା କୁହାଯାଏ। ଯିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆସ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ସୁଫଳ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରୋଗୀକୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନସ୍ଥ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମିଛ ନ କହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଲିଚୁ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ। ଫଳପ୍ରଦ, ସଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶରୁ ଉଲ୍କାଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। ଯେପରି ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲୁ ସେହିଭଳି କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଲୁ, ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲୁ, ଓଦା ଲୁଗା ଆମେ ଶୁଖାଇଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବା। ନେତାଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ହଇଜା ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନିଜର ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ତାର ବଦଳରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ, ତା ବଦଳରେ ଲେଖିବା ସ୍ୱୟଂ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ବଦଳରେ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ହେଲା? ଆଶା କରୁଛି ଉତ୍ତର ସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଉତ୍ତର ତମର ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ମନେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଯେପରି ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତିତ ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖିତ, ପୀଡ଼ା ପୀଡ଼ିତ, ପାଠ ପଠିତ। ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି, ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବୁ। ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ାଇ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବୁ। ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜୈବ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବୁ। କୌଣସି ଆବର୍ଜନାକୁ ନ ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେବୁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏହିଭଳି
निज भाषा अति सुंदर भाव उत्तर सबू लिखिबो। जिबा 10 नंबर प्रश्न को। गांधीजी जीवन में घटी अन्य किछि घटना लिखिबा। जेमिति गांधीजी छात्र समय आदौ अन्य ठारू नकल करुनथिले। गांधीजी तांको मां को बहुत भल पाउथिले। मां को कथा मानी से दक्षिण आफ्रिकार आदौ आमिष खाऊ नथिले। गांधीजी अनेक दूर बाट पादरे चली चली जाउथिले। देशर स्वाधीन पाई बहु बार बिना खाद्य पानीय रे से अनशन करुथिले। हला पिला माने एही भली भाबरे गांधीजी तांको जीवन रे बहुत अद्भुत घटना जड़ित होई अछि। आशा करुच्ची भिडियोटी बहुत भल लगुथिबो। एणु पिला माने लाइक टी निश्चित करिवो। आउ ए भिडियोटी को तुम सांग मानकु शेयर करदबो। सेमाने मध्य अनेक शिक्षा लाभ करि पारिबे। 11 नंबर प्रश्न को जिबा। गांधीजी परी अन्य जो बड़ मनीष माने निज काम द्वारा लोकों को एकजुट करुथे सेमानक नाम लिखिबा। गोपबंधु दास, सुभाष बोस, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, लक्ष्मण नायक। गांधीजी भली एमाने मध्य लोकों को एकजुट करि पारुथिले। भारतर स्वाधीनता आंदोलन समय एमाने अनेक लोकों को एकजुट करुथिले। जिबा परवर्ती प्रश्न को। चित्र देइछि पिला माने चित्र देखि गांधीजी अन्य भल काम गुड़िक लिखिबा। गांधीजी अरखरे सूता काटुथिले। गांधीजी छोट छोट पिला को बहुत भल पाउथिले। गांधीजी देश स्वाधीन पाई पदयात्रा करुथिले। गांधीजी अन्य को उपदेश देवा आगरू निजे करी देखाउथिले। गांधीजी अहिंसा मंत्र रे कोटि कोटि जनता को एकाठी करि पारुथिले। पिला माने बही अभ्यास व्यतीत आउ किछि अधिक प्रश्न उत्तर दिया जाइछि। 1 नंबर शून्य स्थान पूरण कर। इंग्राजी डेस मासरे गांधी जयंती पालन करा जाए। उत्तर अक्टोबर। ख जातिर पिता डैश। उत्तर महात्मा गांधी। ग नंबर प्रश्न डैश बेमार रे पड़िथिले। उत्तर कस्तूरबा गांधी। घ नंबर प्रश्न रोगरे न पड़ी मध्य डैश लुण खाइबा छाड़ीदेले। गांधीजी। 2 नंबर विपरीत शब्द लिखिबा। प्रश्न उत्तर कम बहुत, खोला बंद, विचार अविचार, सुस्थ असुस्थ। 3 नंबर वाक्य गठन करिबा। आचरण निजर आचरण सर्वदा सठिक रखिबा उचित। आचरण कहले व्यवहार। समग्र कहले सारा। एबे समग्र देशर लोके क्रिकेट खेल को अधिक पसंद करुअछंती। एकजुट पिला माने एकजुट होई विद्यालय अगणा को सफा कले। जिबा परवर्ती प्रश्न को। 4 नंबर लिंग परिवर्तन कर। गुरुजी गुरुमा, पति पत्नी, बापा माँ। 5 नंबर क प्रश्न गुरुजी पिलामानकु केउ कहानी सुनाइले। उत्तर गुरुजी पिलामानकु गांधीजी विषय रे सुंदर कहानी सुनाइले। ख नंबर प्रश्न आमे कौन कले अन्य उपरे प्रभाव पड़िबो बोली गांधीजी विचार कले। उत्तर आमे जहा अन्य को कहू प्रथमे निजे करी देखाइले अन्य उपरे प्रभाव पड़िबो बोली गांधीजी विचार कले। पिला माने ए सबु तुमर बही अभ्यास रे नाही, एगुडी को अधिक दिया जाइछि। तुमे अभ्यास कले तुमर भाषागत दक्षता बा ज्ञान बढ़िबो। जिबा परवर्ती एबे वृत्ति परीक्षा प्रश्न उत्तर किछि दिया जाइछि पिला माने। 1 नंबर क गांधीजी किए। उत्तर गांधीजी आम जातिर पिता। ख नंबर प्रश्न कस्तूरबा अमंग होई कौन कहिले। उत्तर कस्तूरबा अमंग होई कहिले धेत लुण बिना खाद्य तो सुस्वादु लागे नाही, लुण बिना कौन खाद्य खाई हुए। ग नंबर प्रश्न
ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଲୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଉତ୍ତର ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସେ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ।